السلام عليكم إخواني أخواتي. بعد هذا الغياب الطويل اليوم أتيتكم بدرس جديد في اللغة الفرنسية. في هذا الدرس الجديد سوف نتحدث عن طرق استخدام les adverbes français. Ces trois adverbes, l'adverbe beaucoup, très, trop. Beaucoup, très et trop. Donc je vais vous donner des exemples. سوف أعطيكم أمثلة باللغة الفرنسية في طرق استخدام كل واحد من هذه من ظروف الحال هاته. les adverbes كما يسمونها في اللغة العربية ظروف الحال. سوف نبدأ le premier adverbe beaucoup. إذا أعجبكم هذا الدرس فلا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك، وإذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها فيديوهات قناتنا تعلم اللغة الفرنسية اللسان الفرنسي للعرب، لا تنسوا الاشتراك في القناة الانضمام إلى القناة لتتوصلوا بالدروس المقبلة. إذن سوف نبدأ ب beaucoup. Beaucoup, l'adverbe. Le premier adverbe, c'est l'adverbe beaucoup. Donc, l'adverbe beaucoup, il est utilisé soit avec un nom, soit avec un verbe. يتم استخدامه مع الاسم أو مع الفعل. l'adverbe beaucoup يتم استخدامه في الجمل اللغة الفرنسية سواء مع الاسم أو مع الفعل. سوف نبدأ بالمثال الأول، استخدامه مع الاسم. beaucoup avant le nom plus la préposition de. إليكم مثال. il y a beaucoup de pommes. أين هو الاسم هنا؟ الاسم هو pomme، بمعنى أننا أتينا وضعنا l'adverbe beaucoup قبل الاسم كما تلاحظون هنا. هذا هو الاسم les pommes. il y a beaucoup de pommes. هناك الكثير من التفاح. beaucoup هنا جاءت قبل الاسم متبوعة ب la préposition de. il y a beaucoup de pommes. il a beaucoup d'amis. أمي الاسم هنا هو أمي. beaucoup جاء قبل الاسم. il a beaucoup d'amis. هنا وضعنا دي apostrophe لالتقاء e و a. عندما يلتقي e و a فإننا نحذف الأول ونضع هنا l'apostrophe. donc il a beaucoup d'amis. لديها الكثير من الصديقات. il y a beaucoup de pommes. il a beaucoup d'amis. donc هذا هو المثال الأول، استخدام l'adverbe beaucoup مع الاسم زائد la préposition de. سوف ننتقل الآن إلى الفعل. قبل أن ننتقل إلى استخدام l'adverbe beaucoup مع الفعل مع الأفعال سوف نتطرق إلى هذا المثال. لاحظوا هذا المثال. il en a beaucoup. il a beaucoup de quelque chose. قمنا بتلخيصها في هذه الجملة. il en a beaucoup. لديه الكثير من ذلك. on يعود على ذلك. il en a beaucoup. on هنا في المثال الثاني on pour remplacer d'amis. il a beaucoup d'amis. يمكننا أن نلخصها ونقول il en a beaucoup. لديها الكثير من الصديقات. il en a beaucoup. عوض أن تقول الجملة بكاملها il a beaucoup d'amis لخصناها في هذه الجملة il en a beaucoup. on pour remplacer d'amis. on نستخدمها لنعوض d'amis. تقوم بتلخيص الجملة on. سوف ننتقل الآن إلى استخدام l'adverbe beaucoup avec le verbe مع الفعل. طريقة استخدام beaucoup مع الفعل. attention, cette fois-ci beaucoup doit être mis après le verbe. في هذه الحالة ليس مثل في الجملة الأولى التي استخدمنا فيها l'adverbe beaucoup قبل الاسم. هنا سوف نستخدمه بعد الفعل. tu manges beaucoup. هنا لا يمكن أن نقول tu beaucoup manges، خطأ، ولكننا نقول tu manges beaucoup. mange الفعل هنا الذي قمنا بتصريفه إلى زمن الحاضر يتبعه beaucoup. l'adverbe beaucoup يوضع بعد الفعل. tu parles beaucoup. tu manges beaucoup.
tu parles beaucoup. تأكل كثيرا. أنت تأكل كثيرا. أنت تتحدث كثيرا. Donc, il faut faire attention à cette phrase, à l'utilisation de l'adverbe beaucoup avec les verbes. Donc, il va toujours être mis devant, après le verbe. Cette fois-ci, beaucoup doit être mis après le verbe. Tu manges beaucoup. Tu parles beaucoup. سننتقل الآن إلى الادفيرب très. الادفيرب très. الثاني le deuxième adverbe. الادفيرب très. هذه بعض الجمل التي استخدمناه فيها. Il est très fatigué. Il est هو تعبان كثيرا. Il est très fatigué. Il est très tôt. Très tôt بمعنى باكر. Il parle très lentement. هو يتحدث ببطء شديد. Il est très fatigué. Il est très tôt. Il parle très lentement. Il est très fatigué. Il est très tôt. Il parle très lentement. أما فيما يخص la liaison est obligatoire. ضروري أن نقوم la liaison في عندما نستخدم الادفيرب très. في هذا المثال لاحظوا معي هذا المثال. Il est très énervé. هنا لا يمكن أن نقول il est très énervé. نقرأ très وحدها ونقرأ énervé وحدها، ولكن هنا نقوم بالربط. La liaison. Il est très énervé. هنا نقول il est très énervé. Il est très énervé. Donc la liaison elle est obligatoire dans cette phrase, dans cet exemple. Avec l'adverbe très, la liaison est toujours obligatoire. سوف ننتقل الآن إلى le dernier adverbe. الادفيرب الأخير. trop. Donc تحدثنا عن beaucoup, très و trop. الآن سوف نتحدث عن l'adverbe trop. On va parler de l'adverbe trop. Trop avant le nom plus de. هو يشبه تماما l'adverbe beaucoup. Trop avant le nom plus de ونتبعه ب de, la préposition de. هذا إليكم مثال. Il y a trop de monde ici. Il y a trop de monde ici. هنا الكثير من الناس يوجدون في هذا المكان. Il y a trop de monde ici. Trop. Il y a trop de monde ici. Il y a trop de monde ici. Trop de monde. monde هو الاسم هنا. monde هو الاسم. donc trop جاء قبل الاسم. trop متبوعا ب la préposition de. Il y a trop de monde ici. أما فيما يخص استخدام l'adverbe trop avec le verbe فإليكم هذا المثال. trop vient après le verbe. trop نضعه بعد الفعل مثل ما رأيناه مع l'adverbe beaucoup. donc يأتي trop يأتي بعد الفعل. mon frère mange trop. mon frère mange هذا هو الفعل. mon frère يأكل كثيرا. mon frère mange trop. il va grossir. سوف يزداد وزنه. mon frère mange trop. أخي يأكل كثيرا. سوف يزداد وزنه. trop vient après le verbe. il vient après le verbe. trop vient après le verbe. mon frère mange trop. il va grossir. أما فيما يخص استخدام l'adverbe trop avec l'adjectif. صفات. trop avec un adjectif. il est trop paresseux. il est trop يأتي l'adverbe trop يأتي قبل l'adjectif. هنا أتى قبل l'adjectif. il est trop paresseux. il n'arrivera jamais à décrocher son bac. هو كسول جدا لدرجة أنه لن يحصل على شهادة البكالوريا. il est trop paresseux. il n'arrivera jamais à décrocher son bac. trop avec un adjectif. le trop ici il est utilisé avec un adjectif. il est placé avant l'adjectif paresseux. trop avec un adverbe. l'adverbe trop avec un autre adverbe. استخدام l'adverbe trop avec un autre adverbe. Paul, tu lis trop vite. Paul, tu lis trop vite, tu ne vas pas comprendre l'histoire. Paul, tu lis trop vite, tu ne vas pas comprendre l'histoire. Paul, أنت تقرأ بسرعة كبيرة. لن تتمكن من فهم القصة.
هنا لاحظوا هنا استخدام المكان الذي وضعنا فيه l'adverbe trop وضعناه قبل l'adverbe vite. Tu lis trop vite. On ne peut pas dire Paul, tu lis vite trop. C'est pas correct. Donc on va dire Paul, tu lis trop vite. Remarque importante, هذه بعض الملاحظات فيما يخص هذا l'adverbe trop. Les adverbes sont invariables. Tous les adverbes sont invariables. Donc on va pas dire trop avec e à la fin ou bien avec s à la fin. Trop, لا يمكننا أن نضيف s في آخر trop. C'est un mot invariable. Trop, on ne prononce pas le p final. Avec l'adverbe trop, on ne peut pas prononcer le p. On ne peut pas dire trop. C'est pas correct. Donc on va dire trop. Trop, on ne peut pas prononcer le p final. La liaison avec trop n'est pas obligatoire. La liaison avec trop n'est pas obligatoire. Donc هنا la liaison الربط هنا ليس ضروري. C'est trop pas important. ليس ضروري أن نقول c'est trop important. C'est trop important. يمكننا أن نقول c'est trop important. C'est trop important. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. إذا أعجبكم هذا الدرس فلا تنسوا أن تقوموا بالضغط على الزر لايك وأن تتسجلوا في القناة. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيديوهات قناة اللسان الفرنسي لا تنسوا أن تضغطوا على الزر لايك والتسجيل في القناة وترك تعليقاتكم أسفل الفيديو. يمكنكم وضع ترك تعليقاتكم حول هذا الدرس أسفل هذا الفيديو وأن تقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم على الفيسبوك إذا كانوا مهتمين بتعلم اللغة الفرنسية. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. شكرا على تتبعكم وإلى درس لاحق إن شاء الله.